आज की ये प्रेस वार्ता जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है और उसमें जो अभी तक के सामने जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभांकर सरकार जी से कि वो आपको इस प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त तौर पर टेक्निकली क्या हो रहा है, किस तरह से खिलवाड़ इलेक्शन कमिश्नर हमारे वहाँ के जेन्युइन वोटर्स के साथ प्ले कर रहे हैं और उसकी कुछ ये एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे जो आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। शुभांकर सरकार जी। नमस्कार। So you know, Bengali speaking people are torturing outside of the state, especially BJP ruling state. So from the headquarters of the AICC, I will speak Bengali. আপনাদের কাছে প্রথমে আমি কিছু হিন্দিও বলবো, ইংরেজিতেও বলবো। আমরা আজকে এআইসিসি হেডকোয়ার্টার থেকে এই যে প্রেস বার্তা, আমাদের নেতা গোলাম মোহাম্মদ মীর সাহেব আছেন, এসআইআর কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বাসু, ওয়ার রুমের চেয়ারম্যান বিপি সিংজি, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং জেলা সভাপতি মালদার ঈশা খান চৌধুরীজি, আশুতোষ চ্যাটার্জিজি, মুনিশ তামাংজি। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে 2026-এ নির্বাচন হবে এবং সেটা নির্বাচন কমিশনও জানে। নির্বাচন কমিশন তারা এসআইআর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কিন্তু এসআইআরের বিরোধিতা করিনি, কারণ এর আগে 1951 সাল থেকে 8 বার এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে। 8 বারের বেশি সময় নিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে, সেটা 2 বছরের অধিক, কোনো সময় 1 বছরের অধিক। তখন এই স্পেশাল কথাটা ছিল না। প্রথমেই যখন আমরা দেখলাম যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, তখন রাজ্য সরকার তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এসআইআর করতে দেবো না, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বললেন। এবং বিজেপির নেতারা বললেন যে পশ্চিমবঙ্গে 1.5 কোটি 1 কোটি 20 এই রকম বিদেশি আছে, রোহিঙ্গা আছে, এদের বাদ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় এসআইআর শুরু হলো। আজকে মূল বিষয়বস্তু, বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে। আপনারা জানেন প্রথম দিন থেকে রাহুল গান্ধী বলছিলেন, আমাদের নেতা, যে সংবিধানের বাইরে কেউ নয়। কিন্তু আমরা দেখলাম নির্বাচন কমিশন বারে বারে তারা বিভিন্ন নিয়ম পরিবর্তন করেছে এবং এই এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই 12টি রাজ্যে যে হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি। প্রথম যে তালিকা বেরোলো 58,20,000, যার ভেতরে মৃত ভোটার, নন ট্রেসেবল এবং যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিফটেড ভোটার। এরপরে 1,51,00,000 মানুষকে তারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে নোটিশ পাঠালেন। প্রথমে আপনারা জানেন যে যখন উপস্থিত হলেন হিয়ারিংয়ে, কাউকে কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়া হলো না। তারা পাস করলেন না ফেল করলেন ডকুমেন্টস দেখানোর ক্ষেত্রে কিছুই বলা হলো না। সুপ্রিম কোর্টের ইন্টারভেনশনে তারপরে অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়ার কথা হলো। এখন 28 তারিখে যে লিস্ট বার করা হলো, সেই লিস্টে আমরা দেখলাম প্রায় 60,600,000 মতো ভোটার যাদের অ্যাডজুডিকেটেড করা হয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম মৃত ভোটারের নাম এই 28 তারিখের ভোটার লিস্টে আছে। জীবিত ভোটারের নাম শুধু তাই নয়, তার পরিবারের সবার নাম আছে, তার নাম ডিলিটেড করা আছে। এবং এই যে নামের সংখ্যাটা, মালদাতে 8,28,000-এর ওপরে, মুর্শিদাবাদে 11 লক্ষ এবং পশ্চিমবাংলায় আজকে মূল বিষয় আমাদের রাজ্য সরকার আর নির্বাচন কমিশন লড়াই করছে, কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি তৃণমূল লড়াই করছে। নির্বাচন কমিশনের যে কাজ, সেটা হচ্ছে জেনুইন ভোটারের নাম যাতে ভোটার লিস্টে থাকে। আজকে ভাবুন, অমর্ত্য সেনকে ডাকা হয়েছিল, তিনি গেছিলেন, তার নাম উঠেছে। আজকে চিফ সেক্রেটারির নাম অ্যাডজুডিকেটের মধ্যে, আমাদের 2 বারের বিধায়ক, তার নাম অ্যাডজুডিকেটের মধ্যে। আজকে রিচা ঘোষ, তার নাম। আজকে চিফ সেক্রেটারি আপনারা জানেন, তার নাম।
তো পশ্চিম বাংলায় আজকে ঈশা খান চৌধুরী এখানে আছেন, একসঙ্গে যারা মালদায় জন্মেছে, কারুর নাম আছে কারুর নাম নেই, সেই ব্যক্তি যখন এসে কংগ্রেসের কাছে বলছেন যে একসঙ্গে জন্মেছি, একসঙ্গে বড় হয়েছি, খেলেছি এই জায়গায়, মায়ের নাম আছে, বাবার নাম আছে, ছেলের নাম নেই, কি করে সম্ভব হয়? এবার গণতন্ত্রের উৎসব নির্বাচন, সেই নির্বাচনের কথা আজকে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন কমিশন তারা বলছেন সবাই মিলে ভোট দিন, ফ্রি ফেয়ার ভাবে ভোট দিন, কিন্তু ফেয়ারলেস যেটা সেটা তো কোথাও যাচ্ছে না। আজকে ভাবুন, জেনুইন ভোটার, তার নাম যদি ভোটার লিস্টে না থাকে, সেটা গণতন্ত্রের উৎসব না গণতন্ত্রের কবর না গণতন্ত্রের শ্মশান যাত্রা, সেটা আমরা জানতে চাই। আমরা বারে বারে নির্বাচন কমিশনের কাছে গেছি। আজকে নির্বাচন কমিশন সে রাজ্য সরকারের সঙ্গে লড়বে, না কেন্দ্রীয় সরকারের কথা শুনবে, না সাধারণ ভোটার যারা তাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপের জন্য চেষ্টা করবে? এই যে 60 লক্ষ অ্যাডজুডিকেটেড, আমরা চাই এই সমস্ত ভোটারকে আপনাদের মূল তালিকার মধ্যে আনতে হবে এবং এনে নির্বাচন করতে হবে। কারণ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যখন আপনারা করেছিলেন, সেই সময় কেন আপনারা বললেন না যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক? আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট যেন ইন্টারভেনশন তার প্রয়োজন, কারণ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গের সিও এরা সবাই মিলে টোটাল বিষয়টাকে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে আজ যারা জুডিশিয়াল অফিসার দেখভাল করছেন, নির্বাচন কমিশন তাদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমরা যখন দেখা করলাম বলছেন ওনারা এবার বুঝে নেবেন। এবার আমরা জানতে চাইছি, জেনুইন ভোটারকে বাদ দিয়ে নির্বাচন যে করবেন সেটা তো গণতন্ত্রের উৎসব হবে না। অতএব আমাদের মূল বিষয় যে একটিও জেনুইন ভোটার যাতে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না যায়, এটাই আজকে আমাদের মূল বিষয়। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি কোথায় রোহিঙ্গা, কোথায় বিদেশি ভোটার, এইগুলো তো কোনোটাই নেই। এই ক্ষেত্রে আমাদের মূল বিষয় আজকে এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে গেছিলাম, আমরা জ্ঞানেশ কুমারজির সময় চেয়েছিলাম 2রা মার্চ, তিনি সময় এখনো পর্যন্ত দেননি। তাই আমরা গিয়ে দেখলাম নির্বাচন কমিশনের লোকেরা ভয় পেয়ে তারা আমাদের সঙ্গে কথা বললেন না। আমরা চিঠি জমা করালাম এবং আমাদের মূল দাবি যে আমরা 294টা নির্বাচনে 294টা নির্বাচন আমাদের যে সিট আমরা নিজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, সেখানে বিজেপি তৃণমূল বাইনারি পলিটিক্স করতে চাইছে। এবং সেই বাইনারি পলিটিক্সটা হচ্ছে যে এরা এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেনুইন ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কোনো মাথা ঘামাচ্ছেন না। আমরা তাই প্রথম আমাদের যেটা দাবি, জেনুইন ভোটারদের নাম যাতে ভোটার লিস্টে থাকে এবং সেইটা যতক্ষণ না পর্যন্ত হবে এবং নির্বাচনের দিন ডিক্লেয়ার করা, সেটা যেন এই 60 লক্ষ মানুষকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়, এদের কাউকে যাতে বাদ না দেওয়া হয়। তার কারণ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আপনারা একবার জিজ্ঞেস করেছেন, তারপরে 60 লক্ষ মানুষকে আপনারা বিবেচনাধীন বিচারাধীন কেন রেখেছেন? এটা ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি করা, এটা কোন রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটা করা। আমরা যেহেতু 294টা কেন্দ্রে লড়াই করছি এককভাবে, আজকে তাই বিজেপি তৃণমূল এরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটাই দাবি, এই 60 লক্ষ মানুষকে আমার মতে জুডিশিয়াল অফিসার যারা আছেন তারা দেখুন, এদের একবার জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে, এদের সেই সময় কাউকে বলা হয়নি যে তুমি আন্ডার কনসিডারেশন বা তুমি ডকুমেন্টস দেখাতে পারো না, অতএব তুমি ফেল করে গেছো, তোমার এখানে ভোটাধিকার থাকবে না। সেটা যখন বলা হয়নি, আজকে কিন্তু একক সিদ্ধান্তে এই 60 লক্ষ মানুষকে কোনোভাবে যাতে বাদ না দেওয়া হয়, এটাই আমাদের দাবি। এবার ঈশা খান চৌধুরী আপনাদের সামনে ব্যক্ত করবেন। সবাইকে আমি আমার ভালোবাসা জানাই। উপস্থিত আমাদের এআইসিসি লিডারশিপ ইনচার্জ বেঙ্গল গোলাম আহমদ মির, উপস্থিত আমাদের পিসিসি প্রেসিডেন্ট, উপস্থিত আমাদের ভিপি সিং, উপস্থিত আমাদের অতুষ্টোষ বাবু, আরও আমাদের এআইসিসি পিসিসি নেতৃবৃন্দ। আজকে আপনারা শুনলেন যে কিসের জন্য প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছেন। আমি শুরু করতে চাইছি, আপনার সামনে কিছু আমি রিড করব আপনাদের পার্সেন্টেজ যে আন্ডার এডুকেশন হয়ে গেছে মালদা ডিস্ট্রিক্টের, আমার ডিস্ট্রিক্ট, যেমন রতুয়া
আর হরিশ্চন্দ্রপুর 36% আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন, মানিকচক 25%, মোথাবাড়ি মালাতিপুর কনস্টিটিউয়েন্সি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিজ 40%, বয়সমরাগার 32%, সুজাপুর 53%। তো আপনারা এখানে বুঝতে পারবেন যে এটা কোনো লজিক্যাল জিনিস নয়, এটা একটা ইলজিক্যাল প্রসেস হচ্ছে। যখন আমি ইলেকশনের 5 দিন আগে আপনি 50% ভোটার্স 40% ভোটার্স বাদ দিবেন, তো একটা ইলেকশন কি করে হবে না? আপনি এখানে কোনো সেন্স আছেন? 40%, 35% থেকে 50%, আর সেখানে আপনি কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছেন না। আজকে অবধি সুপ্রিম কোর্ট গ্যারান্টি দেয়নি, না ইসিআই গ্যারান্টি দেয়নি যে এতগুলো কেসেস, মালদাতে 8,28,000 আর আমাদের বাংলাতে 60 লক্ষ কেসগুলো প্রসেস হবে বিফোর ইলেকশন কিনা কোনো গ্যারান্টি দেয়নি, কোনো অ্যাসুরেন্স দেয়নি। কেন? তাহলে মানুষের অধিকারের কি হবে? এখানে আর একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, যে যে প্রসেসটা হচ্ছে, আমি খুব দুঃখিত। আমাদের পিসিসি প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছেন যে কংগ্রেস পার্টির আমাদের কোনো বিরোধী নাই। এসআর অনেকবার হয়েছে, দেশের ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে প্রচণ্ডবার হয়েছে, বাংলাতে হয়েছে, অন্য রাজ্যতে হয়েছে। কিন্তু এসআর কীরকম প্রসেস হওয়ার উচিত? এসআর হচ্ছে একটা বিউরোক্রেটিক নিউট্রাল প্রসেস উইদাউট এনি পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট। এটা তো হবার উচিত একটা ভোটের রিভিউ, ভোটার লিস্টের রিভিউ, তার আগে এরকমই হতো। কিন্তু এবার আমরা কি দেখছি, যে ইলেকশন এই রিভিউয়ের শুরু হওয়ার আগে দুটো পলিটিক্যাল পার্টিস বিজেপি আর টিএমসি শুরুতে এই প্রসেসটাকে পলিটিসাইজ করেছেন। এক সাইড আপনারা শুনলেন শুভঙ্কর সরকার জি বলেছেন যে বিজেপি লিডার্সরা, যেমন শুভেন্দু অধিকারী, যেমন আমাদের বিজেপি নতুন প্রেসিডেন্ট যে আছে প্রাইম মিনিস্টার মোদি, ওরা কি বলেছেন যে রোহিঙ্গা মুসলিম আছে 1.5 কোটি, বর্ডার এলাকা, মালদার মতন এলাকা। তারপরে ওরা বলেছেন যে লক্ষ লক্ষ কোটি বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস আছে, ইলিগাল এলিয়েন্স আছে। এইভাবে প্রসেসটাকে পলিটিক্যাল একটা টেন্ট করেছে প্রথম থেকে। আর তৃণমূল অন্য সাইড থেকে কি করেছেন, ওরা কি করেছে, ওরাও মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন আমি এসআর হতে দিব না, আমি মরবো কিন্তু এসআর হতে দিব না। তো প্রথম থেকে যদি একটা, তাহলে এসআর প্রসেস কিভাবে নিউট্রাল থাকবে? এভাবে যদি দুটো পলিটিক্যাল পার্টিস এভাবে যদি শুরু করে প্রসেসটাকে, প্রসেস কিভাবে নিরপেক্ষ থাকবে? সেটা নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন। আমার 2 কোয়েশ্চেন হচ্ছে আরেকটা সমস্যা, এটা আমার কথা নয়, এটা কংগ্রেস পার্টির কথা নয়, সুপ্রিম কোর্ট নিজে বলেছেন যে ইসিআই আপনার কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকারের মধ্যে একটা ট্রাস্ট ডিফিসিট হচ্ছে। মানে এইগুলো স্টেট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে কোনো ট্রাস্ট নেই। আপনাকে বলছি স্টেটমেন্ট কি বলেছেন, ইলেকশন কমিশনার বলছেন যে আমাকে এআই সফটওয়্যার ইউজ করতে হচ্ছে, এআই সফটওয়্যারের জন্য এত নামগুলো আসছে রিভিউয়ের জন্য, অ্যাডজুডিকেশনের জন্য কেন এত নাম আসছে? কারণ আপনাদের সফটওয়্যার যে আছে, এআই সফটওয়্যার আছে, বাংলা পড়তে পারছে না। কিন্তু এটা যখন প্রশ্ন করা হয়েছে ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিস্টার আগরওয়াল, উনি জবাব দিয়েছেন হ্যাঁ এটা সত্যি, আমাকে এআই অনেক ব্যবহার করতে হয়েছে, যেহেতু আমাকে ম্যান পাওয়ার দেয়নি রাজ্য সরকার। উনি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে চাইছিলেন, উনি দাবি করেছেন 1000 ডেটা অপারেটরসের কাছে, উনি পাইনি। উনি চাইলেন 300 গ্রেড এ ক্যাটাগরি সরকারি অফিসার, উনি পাইনি। তাহলে এভাবে যদি লড়াই হয় দুটো সরকারের মধ্যে, আমার সোজা প্রশ্ন, why will the common voters suffer? The ECI, the central government, state government are not cooperating with each other. They have hijacked the SAR process. SAR, we are in favor of SAR. Let SAR happen. We are not scared of SAR. But if these 3 constitutional bodies, 2 governments, and also the ECI cannot function properly, why are 60 lakhs people of West Bengal being punished? Why? Who will give the answer? 60 lakhs people, বার ওদেরকে যেতে হচ্ছে হিয়ারিংস, ওদের হিয়ারিংস হয়ে গেছে অলরেডি, ওদের পেপার জমা হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু এআই হয়তো বাংলা বুঝতে পারে না, তার জন্য আবার যেতে হচ্ছে, তার জন্য ওদের ভোট ইজ অ্যাট রিস্ক টুডে। তার জন্য আমাদের দাবিগুলো আছে, উই হ্যাভ সার্টেন ডিম্যান্ডস ফ্রম দ্য কংগ্রেস পার্টি। যে আমাদের শুভঙ্কর সরকার, আমাদের পিসি প্রেসিডেন্ট বললেন যে যাদের 60 লক্ষ মানুষ যারা আন্ডার এডুকেশন আছে,
সেগুলো রিভিউ প্রসেসটা কমপ্লিট করতে হবে বিফোর ইলেকশন। একটা লোক নাম বাদ যাবে না। না হলে আর একটা অপশন আমি নিজেই সাজেস্ট করছি, উইথ পারমিশন অফ পার্টি, ওয়াই নট ইউজ দ্য লিস্ট অফ 2026 লোকসভা ইলেকশন, এসআর প্রসেস কন্টিনিউ করে, তাহলে ভোট টাইমিং ডিস্টার্ব হবে না। আর একটা সাজেশন আমাদের, যে অ্যাডজুডিকেশন লিস্ট ডেলি একটা পাবলিকেশন দরকার আছে অ্যাসেম্বলি ওয়াইজ, কারণ মানুষরা তো প্যানিক করছে, আমার নাম প্রসেসিং হয়েছে, আমি ভোট দিতে পারবো কিনা। তার জন্য কংগ্রেসের ডিমান্ড যে ডেলি ইচ অ্যাসেম্বলিতে একটা লিস্ট আনানো হোক, যেখানে সাধারণ মানুষ বুঝে হ্যাঁ আমার প্রসেসিং হয়ে গেছে, এবার আমি ভোট দিতে পারবো। শেষে আমি শুধু এটা বলতে চাই যে ভোট হচ্ছে একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট। It is not a whim and fancy of any state government or any election commission. It is a fundamental right in our constitution. কিন্তু আমরা কি দেখছি, যে ছোট মনের রাজনীতির জন্য আর নন কোঅপারেশনের জন্য যেগুলো বডি যাদের বাঁচাবার উচিত ভোটের অধিকার, তারা মানুষের কাছ থেকে ইসিআই আর দুটো সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট, they are snatching the right of voters' rights from the voters. Therefore, in no society, no system of justice in the world are innocent punished for the mistakes of the guilty. এখানে আমি খোলাখুলি বলছি, গিলটি পার্টি হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ইসিআই, তাদের মধ্যে কোঅপারেশন নেই। এটা আমি আবার বলছি, এটা আমার কথা নয়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ wrapped them and told them there is a trust deficit between all of you agencies of you government agencies. The Supreme Court has said. So that's for the failure of cooperation between these governments. Why will one vote be deleted unjustly and anti-constitutionally? These bodies must answer, and I hope the Supreme Court, আমি আশা করি যে সুপ্রিম কোর্ট ইনোসেন্ট ভোটার যারা আছে, ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া, যাতে একটা ভোট না যায়, এটা হচ্ছে আমাদের কংগ্রেস পজিশন। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Yeah, fine. I'll just सबको नमस्कार. Actually, on behalf of the West Bengal Pradesh Congress Committee, we have submitted a memorandum to the Election Commission of India just a while ago, and most of the issues have been covered by the PCC President and Honorable MP who is here. Basically, what we have made two demands. The first demand is that we have prayed or requested the Election Commission of India to announce the election schedule only after all the cases under adjudication are disposed of. And the legal argument is that in the Representation of People's Act, after a elector is decided as excluded, that elector also excuse me, has the right of appeal. So unless you are disposing of all the cases before announcing the election schedule, what will happen is, because the voter list gets frozen on the last day of nomination. So if you are announcing the election schedule and still the adjudication process is going on, and then a lot of people in the middle of the election process finds that finally they have got excluded, their right to appeal will stand extinguished. So it will be an abrogation of the appellate right of the electors, which will, as has been emphasized, which will be a violation of their democratic rights and constitutional rights. So we think that the Supreme Court and the Election Commission should announce a deadline for the completion of this adjudication process, and the election process in West Bengal should start after that. Whatever the announcement is, it can be announced any day, but the actual process should start after the completion of the process of adjudication. Finally, we want to draw everybody's attention to a very serious anomaly that has been revealed in the data that has been presented by the CEO West Bengal office. On 20th of January, after the completion of the claims and objections process, the CEO West Bengal had reported that around 9.64 lakh Form 6 applications were received, and only 99,000 Form 7 applications were received. This is CEO West Bengal's bulletin and their data. But the final press note which they have issued on 28th of February,
this states that out of the 9.5 lakh plus Form 6 applications, they have accepted only 1.8 lakh applications, which actually means that a very large number, almost 8 lakh, 7.8 lakh Form 6 applications, which is for addition, they have been not accepted, they have been rejected. More importantly, the Election Commission has notified that only 99,000 Form 7 deletion applications were received till the last day of the claims and objections. But their final reporting is that 5,46,000 voters have been deleted through Form 7 applications. So where did these Form 7 applications come from? After. So this is a very serious matter. So we have demanded, we have drawn the attention of the Election Commission to this anomaly, and we have demanded a re-verification of both the Form 7, the huge number of Form 7 applications which were submitted after the final date of claims and objections, and the very large number of rejection of Form 6 applications. We want them to re-verify this, because if you look at the Bihar or the Tamil Nadu experience, the inclusions are always, in Bihar it was over 21 lakh, in Tamil Nadu it is 27 lakh, whereas deletions are much less. But in West Bengal's case, it is the other way around. The deletions are far more and the inclusions, fresh inclusions are far less, which actually shows that the Election Commission has been emphasizing exclusion over inclusion, which is not in keeping with the stated objective of the SIR, that not one genuine voter should be left out and not one fake voter should be included. So we have drawn the attention of the Election Commission to this matter. Thank you. लास्ट में सिंपली कवर अप के लिए इसको भी हम वोट चोरी का हिस्सा मानते हैं। जब हम पिछले 5 महीने 6 महीने से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अलग अलग तरीके से रिसर्च करके देश दुनिया के सामने रखा कि कैसे वोट चोरी की जा रही है, ये आपको पूरा प्रमाण के साथ वेस्ट बंगाल की जो भी स्टोरीज आपके सामने है, ये कंप्लीटली उस वोट चोरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें जेन्युइन वोटर्स को वोट डालने से वंचित करने की कोशिश है और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको अपना अधिकार वोट डालने का है, और ऐसे लाखों लोगों को टिल दिस टाइम वोट डालने की एक्सरसाइज से बाहर रखा जा रहा है। और जैसे बताया गया है कि एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 2-3 डेज इलेक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं, मे बी मे नॉट बी। तो ऐसे में जो लेट डाउन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी है कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके बाद में कोई भी वोटर कोई भी क्लेम करे वो एंटरटेन नहीं होता। तो ऐसे में जब 60 लाख के आसपास वोटर अभी क्वेश्चन मार्क में है, अभी जुडिशियल रिव्यू में है, उनकी क्लियरिटी आए बगैर आप इलेक्शन डिक्लेयर करोगे तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है। आपको इन्होंने आधा सुनाया, आप अंदाजा लगा लीजिए वो विधानसभा, ये एक ही जिले में जो अभी तक का स्टेटस है, ये है हबीबपुर में करीब नहीं परसेंट नहीं, नंबर ऑफ वोट्स 7,777। मैं आ रहा हूं, गजोल विधानसभा है 44 गजोल, इसमें 32,391 वोट्स अभी तक एक्सरसाइज से बाहर हैं। 45 चंचल 73,897 वोट्स जो अभी क्वेश्चन मार्क में है। 46 हरिश्चंद्रपुर 91,978 वोट्स। आप अंदाजा लगा लीजिए एक विधानसभा में 92,000 वोट्स जो अभी एक्सरसाइज से बाहर है। वो बाद की बात है, जब ब्रेकअप आएगा तो ये कौन से वोटर है, किन वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, वो दूसरा इशू है। 47 मालतीपुर असेंबली इन मालदा 94,737 वोट्स आज के दिन पर
जो जुडिशियल रिव्यू में डाल रखे हैं। 48 रतुआ 1,04,485 वोट, ये तो 1/3 ऑफ द वोटर लिस्ट है। अगर 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो 1 लाख के आसपास वोटर अभी बाहर है, दरवाजे के बाहर। 49 मानिकचक असेंबली 65,496 वोटर। 50 मालदा सीट 36,557 वोट्स। 51 इंग्लिश बाजार मालदा 37,775 वोटर्स। 52 मुथाबारी असेंबली में 79,682 वोटर्स। 53 सुजापुर सबसे हाईएस्ट जहां वोट अभी बाहर है 1,34,518 वोट। और 54 बिश्नब नगर 68,787। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये टारगेटेड एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन की। और अगर मुर्शिदाबाद का मैं पढ़ूं तो ये भी एक लंबा फिरिस्त है? हाँ, 11 लाख वोट्स अभी तक बाहर रखे हुए हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ब्रेकअप बना हुआ है, आपको कॉपी की जरूरत हो वो आपको सप्लाई की जाएगी। तो इसलिए हमारा कहना है, जैसे शुभांकर जी ने कहा, कांग्रेस का मुख्य सवाल कि या तो जब तक इन वोटर्स के किस्मत का फैसला नहीं हो तब तक इलेक्शन अनाउंस कराने का कोई मतलब नहीं। यस और नो, आपने जुडिशरी इंक्वायरी भी बिठा दी, उनको भी अपनी एक्सरसाइज करने का पूरा टाइम नहीं दे रहे हो। अगर अनाउंसमेंट से पहले इन 60 लाख टोटल वोटरों का फैसला नहीं होगा तो उस इलेक्शन की क्या वैलिडिटी है? आपने पहले फेज में कुछ डेथ्स दिखा दिए 25 लाख, आपने 12-13 लाख जो माइग्रेंट में दिखा दिए, आपने एड्रेस नहीं मिले ऐसे 10-12 लाख किए, वो ठीक है। मगर अब जो ये अंडर रिव्यू थे जिन पर आपने सवाल किया है और उनको आपने अपना मौका ही नहीं देंगे आप क्लियर करने के लिए, और इन 60 लाख वोटरों का फैसला हुए बगैर इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं। अगर इस पोजीशन को लेकर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ता है तो उसको हम एक वोट चोरी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ी वोट चोरी, और जिसका प्रमाण आप लोग यहां भी देख रहे हो और आगे भी आने वाले वक्तों में देखोगे। बाकी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का फैसला ऑलरेडी आपके सामने है। पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ अपने एजेंडे पर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी हर हालत में चुनाव को लेकर आगे बढ़ेगी। और हमारा जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चुनाव में, और खासकर ये तो हम इसीलिए भी आगाह कर रहे हैं, इनकेस इस चीज पर सेटल डाउन नहीं हुआ तो सीनियर लीडरशिप अपने एप्रोप्रिएट टाइम पर इसमें इन्वॉल्व होगी और लोगों के खातिर जेन्युइन वोटर कोई रह न जाए, जेन्युइन वोटर कोई वोट से वंचित न रह जाए, उस चीज की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाएगी और वो लड़ाई हम अंतिम चरण तक लड़ेंगे। थैंक यू। मीर साहब, अगर पूरा फैसला होने के बाद ही इलेक्शन होता है तो फिर असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या प्रेसिडेंट रूल के बारे में वो तो बात उनको देखना चाहिए। जो आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की, उसकी इंडिकेशन तो वैसे ही वहां से आ रही है। जो नॉन कॉपरेशन है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, जो स्टेट वर्सेस इलेक्शन कमीशन वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, वो सिचुएशन तो कहीं हमको मुंह उधर की ओर ही दिख रही है। अगर कोई भी स्टेक होल्डर एक दूसरे को कॉपरेट ही नहीं कर रहा, एक दूसरे के फैसले को ही मानने के लिए तैयार नहीं, तो सिचुएशन तो कुछ ऐसा इंडिकेट कर ही रही है कि शायद ये भी एक सोच होगा कि स्टेट और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी और वर्सेस दूसरी पार्टी, इसमें कोई गैप देखी जा रही है कि क्यों ना फिर प्रेसिडेंट रूल लगा करके प्रेसिडेंट रूल के, और इसीलिए ये चीजें डिले भी हो रही है। ये वो भी जान रहे हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, ये उनको भी पता है कि बिफोर क्लियरेंस ऑफ ईच एवरी जेन्युइन वोटर दे कांट गो अहेड विद द इलेक्शन, वो पेंडिंग रहेगा। तो इसलिए हो सकता है ये चीज उस डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा है जो आपने बात बताई। हाँ, मैं संदीप हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। ये 60 लाख वोटर्स जो हैं, अगर इसका फाइनली एजुकेशन में नाम नहीं आएगा, मतलब इंक्लूड नहीं होगा, तो आप लोग क्या करेंगे?
फाइनली क्या देखो ये तो स्ट्रगल है। हम तो इसीलिए हर लेवल पर आज ही इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को यहाँ दिल्ली देकर आए, आपके सामने बात कर रहे हैं, देश दुनिया सुनेगा। वहाँ प्रदेश में हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो सही टाइम पर सही आवाज़ उठाने का काम ले ही रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी इलेक्शन थोपा जाएगा तो इलेक्शन से भागने वाली कांग्रेस तो है ही नहीं। हम तो हर सिचुएशन में, मगर जो लक्यूनाज रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। तो ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या ये जख्मी होकर के इलेक्शन में जाना चाहेगा या जख्म को मरहम लगाने के बाद में इलेक्शन में जाएगा? और जो प्रोसेनजीत जो बोल रहे थे कि 9.6 लाख वोटर्स को इंक्लूजन करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, फाइनली 1,08,000 समथिंग हुआ है और 5 लाख डिलीशन हो गया। तो इसके लिए सीईओ वेस्ट बंगाल क्या बोल रहे हैं? I have seen in the media that he has given an explanation that these are Form 7 applications which have been filed by the EROs themselves. I have seen in terms of the difference in numbers of the accepted Form 7 till 20th of January and what they are reporting now. First of all, I think that this is not an acceptable because for EROs, why should the EROs be filing Form 7 applications? Any application is meant for electors. EROs have the right and the power to delete names on a suo motu basis, provided within the framework of the law. The law empowers them to delete names. Inquiry karke, they have to do it. There is a process laid down. But why should they be doing it through Form 7? So I don't think that that is a credible explanation. And why they have rejected Form 6 applications in such a very large number? You know, it's a huge number. No, CEO West Bengal, our PCC president had a very long conversation with him. We are not satisfied with the explanations that he is giving. That is why we have approached the Central Election Commission today, and it is more than obvious. Already, Honorable PCC President has filed a petition in the Supreme Court, and because of we know that the Chief Minister of our state almost tried to advocate her own case, but the Pradesh Congress actually had filed a case much before the Chief Minister had done. So we will, the legal option is also open. We will certainly explore all democratic options to prevent this kind of disaster from happening. हमारा ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इन 60 लाख वोटों का तकदीर का फैसला करने में अगर आज से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 15 डेज टाइम देता है, जो भी उनको पूरा करना है, 15 डेज आगे करने से अगर आगे असेंबली ऑर्गेनाइज करने में किसी वजह से उनको बाधा आ रही है, तो उस सूरत में ऑप्शन है उनके पास। दे कैन चूज टू गो इन वन फेज इलेक्शन लाइक अदर स्टेट्स आर गोइंग। वन फेज इलेक्शन, उससे टाइम बचेगा इधर, और आप थोड़ा सा आगे जाकर एप्रोप्रिएट टाइम का वो फिक्स कर लीजिए और वन फेज में जाइए विद फ्री, फेयर एंड फेयरलेस इलेक्शन। वो हमारी बहुत ही डिमांड, क्योंकि आप सब लोग जानते हो दोनों पार्टीज मनी एंड मसल लेकर चुनाव में उतरते हैं। तो ऐसे में उसमें भी एक इलाज ये निकलेगा, जब मल्टीपल फेजेस होते हैं तो इनको मोबिलिटी एक फेज से दूसरी फेज में वो उस हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिल्ली वाले भी कर रहे हैं और सो सूट करता है लोकल पार्टी को भी। तो ऐसे में कांग्रेस की ये इच्छा है कि फिर वन फेज में जाओ, एक दिन में इलेक्शन कराओ, जो जहां पर है, जो जिस पोलिंग बूथ पर है वहीं पर एंगेज होगा। एक पोलिंग बूथ से तीसरे पोलिंग बूथ जाने का उसको मौका नहीं मिलेगा, और सिक्योरिटी भी सफिशिएंट डिप्लॉय हो और उसमें किसी का फेवर ना हो। एप्रीहेंशन है, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे, दे मे फेवर टू वन पार्टी एंड द लोकल गवर्नमेंट है, उनके डिप्लॉयमेंट जो है वो अपने उसको करेंगे। वन फेज वन इलेक्शन करके वो एप्रीहेंशन অ্যাপ্রিহেনশনস का भी इलाज निकलेगा। শুভঙ্কর দার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হলো মুর্শিদাবাদ এবং মালদাই কংগ্রেসের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জায়গা আর কি। তো সেক্ষেত্রে ওই দুটি জেলা, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ এবং মালদাই, সংখ্যালঘুদের একটা বিরাট অংশের ভোট মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস পেয়ে থাকে, মালদাতেও তাই। তো এবার এই যে অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় এই দুই জেলায় 19 লক্ষ লোকের নাম মানে অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা কতটা আশাবাদী ওই দুই জেলার ক্ষেত্রে পার্টিকুলার? देखिए, 2-3 चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। एकदम फर्स्ट डे से कांग्रेस सड़क पर है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, और एक भी जेन्युइन वोटर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, कांग्रेस सड़क पर होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और चुनाव आयोग को हम लोग बोलना चाहता है
जो इलेक्शन एक फेस्टिवल है और डेमोक्रेसी तो अभी जिंदा रहेगा। जो चीज पहला मैंने बताया अभी भी बोल रहा हूं, 294 सीट में कांग्रेस लड़ रहा है आफ्टर 20 इयर्स। इसमें आज भाजपा हो, टीएमसी हो और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, दोनों का जो आज एक फियर साइकोसिस बना है अपना अंदर में, उसको मैं बताना चाहता हूं। कोई ऐसा मुर्शिदाबाद स्ट्रॉन्गेस्ट कांग्रेस होल्ड है, मालदा कांग्रेस का एकदम मिट्टी है, उधर से नाम डिलीट करके फिर जीत जाएगा, ये ऐसा कोई सोचे कांग्रेस मुसीबत में आ जाएगा, ये कभी ना सोचे। क्यों? बंगाल का जनता को पता हो गया, जो राहुल जी ने पहला एक हिस्टोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से बताया गया था, चुनाव आयोग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेक्सस है, और ये वोट चोरी का बात जो अभी हमारा जनरल सेक्रेटरी जी ने आपका सामने बताया, ये वोट चोरी भाजपा चुनाव आयोग का साथ मिलकर जो कर रहा है, बंगाल में वोट चोरी का जो ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन हर समय हर चुनाव में हम लोग देख चुका है। तो आज बंगाल के अंदर में डेवलपमेंट के लिए हर इंसान एक क्राई एंड डिमांड है जो कांग्रेस को फिर सत्ता में आज आगे बढ़ाने का। तो इसमें मेरा जो अभी जो इंफॉर्मेशन मिला, आज ईसा जी इधर है, मालदा में जितना भी वोट काटे फिर भी मालदा का हिंदू मुसलमान एक होके वो लोग बरकत गनी खान चौधरी का जो मिट्टी है उसको कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। और मुर्शिदाबाद में आपको सबको पता है, जो मुर्शिदाबाद भी कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, उधर हमारा नेता अदित चौधरी जी भी है। तो आज जितना भी कोशिश करे, रायगंज, मुर्शिदाबाद, मालदा, जो उत्तर दिनाजपुर एंड पुरुलिया जो बेल्ट है, एंड कलकत्ता, आपने जाइए 294 में कांग्रेस लड़ रहा है। इसलिए बाइनरी ज्यादा अभी ये दो जो टीएमसी एंड भाजपा एंड चुनाव आयोग ये आपस में लड़ रहा है। हर इंसान मुसीबत में है। क्यों हर इंसान मुसीबत में होगा? ये अपना अपना जो उनका जो काम करने का था वो काम नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा आज ऐसा स्थिति में पहुंच गया है। आज मैं जानना चाहता हूं, ये जो 60 लाख वोटर है, हर रोज अपडेट चाहिए कितना वोटर का नाम वो लोग जुडिशियल इंक्वायरी करने का बाद और जज करने का बाद लिस्टेड होगा। ये जनता जानना चाहता है बंगाल के अंदर में। ऐसा नहीं है जो 9 तारीख को मैंने इतना लिस्ट लगा दिया है, बाकी लोग पूरा वो आतंक में है। तो बंगाल का जो एक माहौल बन गया आतंक का, उसका विरोध में कांग्रेस सड़क पर रहेगा। और आने वाला दिन में हर इंसान को हम लोग एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, कांग्रेस जब तक है तब ये डेमोक्रेसी, ये जो इलेक्शन फेस्टिवल, ये कांग्रेस ने 1952 में पहला चुनाव कराया था। ये चुनाव बंद करने का जो साजिश और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बार लगाने का प्रयास भाजपा ने कर रहा है, उसका विरोध में हम लोग सड़क पर रहेगा। और आने वाला दिन में हमारा ये काम हम लोग करते रहेंगे। आज आपका माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी जेन्युइन वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर होके ये चुनाव नहीं होगा, ये कांग्रेस का वादा है। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिए सर, कि ये जो एनोमलीज हैं इनके लिए आपके पास टाइम तो बहुत कम है, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो इक्वलेंट है आपके हाई कोर्ट के जज के अकॉर्डिंगली। तो इसका जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, और उसके लिए आप जो एक्सटेंशन ऑफ इलेक्शन है जिसकी आपने अभी चर्चा की है, तो उसकी अर्जी जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो इलेक्शन कमीशन की ही पावर है कि वो कब इलेक्शन डिक्लेयर कर दे। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अभी चुनाव आयोग ने सब जुडिशियरी का बात बोल रहा है। कलकत्ता में जो सीओ है वो बोल रहा है मैं ही मेंबर हूं, ये जो चीफ जस्टिस को लेके कमिटी है वो लोग बताएंगे क्या है। आप लोग आ जाइए, अच्छा से वोट डालिए, एक जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अरे 60 लाख आदमी को आपने बाहर रख के क्या फेस्टिवल होगा? ये बात नहीं वो लोग बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का पास हमारा ये मांग होगा, ये हमारा अपील होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का लुक आफ्टर में ये चुनाव होना चाहिए, तो भी फ्री फेयर एंड फेयरलेस चुनाव हो सकता है। नहीं तो ज्ञानेश कुमार जी जो काम कर रहा है, ये देखिए, एक इंसान कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकता है, चुनाव आयोग क्यों लड़ेगा? चुनाव आयोग किसी का पार्ट क्यों होगा? मैं तो चुनाव आयोग का पास ही मेरा ये मांग है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो वोटर लिस्ट से बाहर। 20 साल बाद कांग्रेस बंगाल में अकेला रहता है, तो 294 सीट के अंदर कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन कितना है? मैं ये चीज बताना चाहता हूं, ये एआईसीसी दफ्तर से हमारा एमएलए आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप जो ऐसा मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं उनका आपने क्वेश्चन करेंगे, हमारा एमएलए आपको आंसर देंगे।